Waqt Perspettiva illum. L-għajnuna umanitarja bil-paraxut u l-kontroversja li qed tqajjem. Investigazzjoni dwar ġurnalist maqtul minn tank. Iżda nibdew bil-perspettiva ta' raġel Spanjol li 20 sena ilu ħellisa minn ħalq il-mewt. Kienet l-għodwa tal-11 ta' Marzu tal-2004 fis-7:09 ta' filgħodu. Madrid għamet maħsuda. Kulħadd kien sejjer għax-xogħol bħal kull ġurnata oħra, sakemm daqqa u l-ħin waħda wara l-oħra splodew sensiela ta' bombi. Splużjonijiet li ħasdu lil kull min kien qed juża l-metro u l-ferroviji. 10 b'kollox l-esplużjonijiet, mietu 191, 1800 indarbu. Għaddew 20 sena minn dak l-attakk terroristiku illi mbagħad instab li kien twettaq minn Al-Qaeda. Me llamo Francisco Alameda Sánchez, tengo 60 años, trabajaba en aquel momento en la conservación del río Manzanares, ahora estoy pensionista, me operaron de una hernia, no he quedado bien, y iba en el tren que explosionó junto a la calle Tellez. Escuché como 2 o 3 explosiones y cuando me di cuenta estaba en el suelo. Y luego vi lo que es los boquetes de cada tren, de cada vagón, y luego vi gente pues, sin piernas, sin brazos. Me toqué la cara y me faltaba la gafa. Me subí por la gafa, la busqué y la encontré un poco torcida, pero me la puse. Y a partir de ahí pues empecé a ayudar a los heridos, porque lo que me pasaba a mí era el dolor de oídos, no tenía nada más físico. Nos lo han dicho nuestros compañeros. Luego el olor a carne quemada. Eso me impacta también, porque no puedo hacer barbacoa por ahí, me tengo que ir. Y el silencio, había un silencio sepulcral, como si no hablábamos, hacíamos, vamos a ayudar, venga, y vamos directamente. Relatando lo que veían. L-attakki tal-11 ta' Marzu f'Madrid ma nftemux mill-ewwel. Għall-ewwel il-gvern tal-Prim Ministru Spanjol José María Aznar kien waħħal fis-separatisti Baski tal-ETA. U minkejja li l-Al-Qaeda ħadu responsabbiltà tal-attakk, xorta waħda id-dubji baqgħu għal tul ta' żmien. Francisco Sánchez da mis-snin ibati waħdu fis-silenzju. Cosas pasmadas por la gente, la fractura que hizo los políticos y medios de comunicación, la fractura que hizo en la sociedad, que todavía existe un poco, porque claro, yo se lo contaba a mis íntimos, a mi familia, pero no podía contárselo a todo el mundo que yo había sido afectado del 11M o víctima, porque iba a decir, coño, la teoría de la conspiración, y ya íbamos a empezar a discutir, y entonces evitaba, tenía doble victimación. Víctima, encima tenía que callarme porque no podía decir en sitios que era del 11M, y eso me molestaba mucho. Madrid illum qed tfakkar lill-vittmi tal-11 ta' Marzu 2004, 20 sena wara. F'Ottubru li għadda, wara li l-Ħamas daħlu f'Iżrael u ħatfu mijiet ta' ostaġġi, it-tensjoni fuq il-fruntiera bejn Iżrael u l-Libanu wkoll bdiet tiżdied. Fit-13 ta' Ottubru, ftit jiem biss wara dawk l-attakki, ġurnalisti ta' Reuters marru fuq il-fruntiera fuq in-naħa tal-Libanu biex jirrappurtaw dwar dak li kien qed jiġri. Ma daqqgħu l-ħin min-naħa l-oħra tal-fruntiera, tank Iżraeljan fetaħ in-nar u spara lejhom 2 balal. Inqatel il-ġurnalist Issam Abdallah, kellu 37 sena. Reuters minnu fih qabbad aġenzija xjentifika Olandiża biex tiġbor u tanalizza l-evidenza ta' dak li kien seħħ f'dik l-għodwa. Ir-rapport tal-inkjesta ppubblikat fil-jiem li għaddew juri kif tank Iżraeljan kien spara lejn il-ġurnalisti minn 1.5 kilometru il-bogħod. L-ewwel balla qatlet lil Abdallah. It-tieni balla darbet lil fotografu Kristina Si ta' Agence France Presse. Għandha 28 sena, ħelsita ħafif. Iżda l-investigazzjoni stabbilit ukoll li dakinhar f'dak il-ħin kien hemm min spara b'machine gun lejn fejn kien hemm il-ġurnalisti. L-isparar dam għaddej minuta u 45 sekonda. Il-ġurnalisti kollegi ta' Issam Abdallah li ħarġu ħajjin minn dak l-attakk ma jiftakrux li kienu sparati tiri b'machine gun lejhom. Iżda l-evidenza turi xort oħra. Well, we listened to this audio with headphones
and we noticed that we could hear the bullets whizzing by. So that made us realize that the journalists were actually being fired upon with a machine gun. So we analyzed these bursts, and we compared it to our own data. And based on frequency and this comparison, we determined that this arms fire was consistent with a heavy machine gun, a 50 caliber machine gun. Passing through the sound barrier. This is the bullet whiz. When the bullet passes by the microphone of the camera, here it impacts something in the back. And this is the muzzle blast of the actual shot. We concluded that it is a likely scenario that the machine gun fire originated from the same position as from where the tank rounds were fired. Merkava tanks can be equipped with a heavy machine gun, a Browning machine gun, which is actually aligned with the tank gun. Il-liġi umanitarja internazzjonali toffri protezzjoni lil ġurnalisti u ma jistgħux jitqiesu bl-ebda mod bħala mira leġittima, lanqas meta jkunu f'nofs battalja. Reuters ma jistax jistabbilixxi b'ċertezza jekk il-ġurnalisti kienux verament fil-mira tal-militar Iżraeljan dakinhar. Madankollu skont l-esperti jista' jkun il-każ. The TNO report does conclude that it was likely, in addition to the 2 tank rounds, that machine gun fire came from the same location. And that adds to or compounds the deliberateness with which they seem to have been targeted directly. And I think that from a legal perspective, if this ever got to a courtroom, makes even more of a compelling argument that this was indeed a war crime. Il-militar Iżraeljan jaħsibha xort oħra. So, without a proper investigation of all the circumstances surrounding the operation, and furthermore an understanding of the intelligence which underlay the deployment of the 2 tank rounds, I don't believe that it's possible to draw the conclusion that the IDF intended to target Reuters journalists or any journalist per se. Anki l-gvern Iżraeljan mhux lest jammetti li l-ġurnalist Issam Abdallah u sħabu nhar it-13 ta' Ottubru li għadda kienu fil-mira diretta tal-militar. I'm not familiar with these specific reports, but of course the guiding principle of Israel's campaign against Hamas is that we uphold the principles of international law regarding proportionality, necessity, distinction. We target Hamas, we do not target civilians, and we've been doing everything possible to get civilians out of harm's way while we go after the terror monsters who perpetrated the October 7th massacre. Rapport ippubblikat mill-Kumitat Internazzjonali għal Protezzjoni tal-Ġurnalisti jistabbilixxi kif mis-7 ta' Ottubru sal-lum f'Gaza mietu 95 ġurnalist u ħaddiem tal-midja. Xeni bħal dawn saru komuni ħafna f'Gaza. Għax eluf fuq eluf ta' Palestinjani qed jiddependu mill-għajnuna umanitarja internazzjonali li qed titwasslilhom. Mhux bit-triq, imma bl-ajru. Ikel, ħwejjeġ għandhom bżonn minn kollox, iżda l-ikel u l-mediċini partikolarment jibqgħu l-aktar affarijiet essenzjali. U meta jaraw il-konsenja nieżla bil-paraxut, dlonker ħilhom kulħadd jiġri leha. Il-komunità internazzjonali kollha qed tikkontribwixxi, stati membri tal-Unjoni Ewropea, pajjiżi Arab u anke l-Istati Uniti. Iżda x'inhu ma jsibu fil-pakki li qed jitwadbulhom? Dat zijn halal voedselpakketten voor in principe voor 1 dag, zit alles in. Oké. Morgen, middag, avond. Een appeltaart? Appeltaart, ja. De inhoud ken ik nu ook niet, maar het zal hier wel ergens op staan. Ja. Tropic, Mexican, staat er redelijk Ja, op. Mexicaanse pasta. Ja. En voor u is dit de eerste keer, hè? Dat we dit soort operationele droppings doen wel, ja. Eerste maal. Leuk. Niet zo'n leuke aanleiding natuurlijk, maar... Nee, natuurlijk niet, maar we zijn blij dat we de mensen kunnen helpen. Elk beetje helpt, hè. Zeker, ja. Al is het maar een druppel op de hete plaat. Dit wordt zo in de kolie gestoken.
Er komt nog een laag op. Hier komt nog maandverband bij water, water-maandverband. Dat gaat dicht, parachute erop en buiten. Dus zo'n hele collie gaat in één keer... Gaat in één keer onder één parachute, gaat zo'n ene collie buiten. Ja. Din il-missjoni hija internazzjonali qed titmexxa bi sħab bejn il-militar Belġjan u l-militar Amerikan. Il-pakki qed jitwasslu abbord ajruplani Amerikani C-130 tal-qawwa tal-ajru tal-Ġordan. You know, if this is the way we can provide aid, then we're happy to be a part of it. And I'm sure there's other ways that more aid can be provided. But this is what we can do at the moment for us personally. I guess the trucks have to come in eventually. I would think so, yeah. Unfortunately, you know, you saw that this is probably barely a full truckload. But we'd like to see more, obviously. After that, we're gonna enter Gaza Strip, almost near Nsirat. This is the initial point for us. From here, we're gonna fly towards Gaza City, where we're gonna drop the humanitarian aids. And here's the second point. It's just short of Beit Lahia. Yeah. It's gonna be almost 1 hour. Din hija l-veduta minn Iżrael lil hinn mill-fruntiera. L-għajnuna qed tindbat bil-paraxut. F'ġurnata waħda din il-missjoni qed twassal ma' 36,000 ikla lil dawk il-Palestinjani li għadhom fit-tramuntana ta' Gaza. Il-biċċa li hawnhekk taw ma' 300,000 Palestinjan jgħixu. Illi skont l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa qed imutu bil-ġuħ li għandhom ikel u wisq anqas ilma nadif. U għalhekk illi l-konsenja tal-għajnuna umanitarja lil Palestinjani permezz tal-ajru qed tqajjem kontroversi għax mhux qed tlaħħaq mal-ħtiġijiet tagħhom. M'hemmx biżżejjed. Hija wkoll simbolu tal-falliment tat-tentattivi illi l-għajnuna titwassal b'mod iktar sempliċi fit-trakkijiet. U dan għax il-fruntieri kollha għadhom magħluqa.